Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narito mga kapatid ang dua o panalangin na babasahin natin kapag tayo po ay maglalakbay, special po sa mga malalayong lugar upang pangalagaan tayo ng Allah sa ating mga paglalakbay. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wattaqwa wa min al'amali ma tarda. Allahumma hawwin alayna safarana hadha wa tu'anna bu'dah. Allahumma anta as-sahibu fi as-safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udhu bika min wa'sa'is safar wa ka'abatil mandar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. So panatilihin natin mga kapatid na magdua, lalo pag tayo naglalakbay sa pamamagitan ng eroplano, tren, bus o mga sasakyan upang tayo ay pangalagaan ng Allah sa ating paglalakbay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.